Hello students, welcome back to my class. Myself, Bidut Goswami, Faculty of Physics. So as I have promised you in my last video that I'm going to share and also discuss some important questions for your upcoming HS final exam, and chapter by chapter I'm going to share. So let's start with the first chapter, Electrostatics, chapter 1 and 2 I have written. So students, do you know what is chapter 1 and 2? Hopefully all of you know. You are the final year students. The chapter 1 is electric charge and field, and chapter 2 is potential and capacitance. So first question, who observed the effect of friction and electricity for the first time? Who observed the effect of friction and electricity for the first time? The question to answer all of you have the NCERT book. So please read the first page of the chapter electrostatics. In the first page, tolar phale saba electric charge likha ase, tate sama naam to likha ase. So this is a request to everyone, those who will follow this video, and I request each and everyone that you should, in comment section, you should write the answer of the first question. Who observed the effect of friction and electricity for the first time? Page number 1 likha ase. Please, I request everyone, those who are following, কিন্তু বেলেগৰ কমেন্ট চাই লিখি নিদিবা আকৌ প্লিজ কিতাপখন চাব, কিতাপখন যাতে তোমালোকে চোৱা, সেই কাৰণে মই তোমালোকক এটো কৰিছো, ঠিক আছে। নেক্সট আহিব, what do you mean by polarity of charge? এটো কমন কোৱেশ্চন। Establish Newton by Coulomb equal to volt per meter, এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন। Who named the charges as positive and negative? Benjamin Franklin, এটো মই কৈ দিছো দেই, Franklin। Name a device which can detect charge in a body. কি হ'ব বাৰু? কিবা ইলেক্ট্ৰো কিবা এনেকুৱা আছিলে নেকি, স্কোপ গোল্ড কিবা এনেকুৱা আছিলে নেকি, চাবা তোমালোকে দেই, গোল্ড লিভ ইলেক্ট্ৰস্কোপ। হোৱাট ইজ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ইণ্ডাকশ্যন? এইটো কমন কুৱেশ্যন। ৰাইট দ্য কণ্ডিশ্যন ফৰ মেক্সিমাম ইণ্ডাকশ্যন। ৰাইট দ্য কণ্ডিশ্যন ফৰ মেক্সিমাম ইণ্ডাকশ্যনটো এইটো কুৱেশ্যন বেংকৰ কুৱেশ্যন হয় দেই। এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটো মই কৈ দিছোঁ। ইফ দ্য ইনডিউচিং বডি ইজ প্লেচড এট মিনিমাম ভেকুৱাম ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম দ্য ইনডিউচড বডি, then the induction will be maximum. Write the three basic properties of charges: charges quantized, charges conserved, additivity of charges. What do you mean by quantization of charge? Under what condition quantization can be ignored? Quantization of charge to sobe janibo. Quantization of charge can be ignored at macroscopic level, jodi bahut beshi ho jaye. An atom is electrically neutral. How can we justify it? Khatarnak question. Eto ahibo pare porikhat. An atom is electrically neutral. How can we justify it? Kiba conservation of charge yat ho pare niki? Bhabiba tomaloge. State Coulomb's law of electrostatics hobe paribo. Explain it mathematically paribo. What are the limitations of the law? It is applicable only for point and static charges. ঠিক আছে, point source of charge hobo laibo aru static electricity, static charge karone eto applicable. With which apparatus Coulomb measure the force? Please NCERT kitabkhonot saba, hey bitoror pora moi di disu dei eto. Write the dimension and unit of absolute permittivity. Epsilon notor unit aru dimension agoto ahise porikhat. What is the CGS unit of electric charge? Sobe to jane je SI unit to Coulomb. CGS unit to ki boli koy? Stat Coulomb, STAT, stat Coulomb. Representing Coulomb's law in vector form of representing kori pelai, show that the forces between two charges are equal in magnitude but opposite in direction. Hey je F12 equal to minus of F21 hetu koisu. Water dielectrics, bahut moja question eto. What happen if a dielectric is inserted in a region of electric field? Ki hobo pare? Electric field to kiba system to electric field to bahibo ne komibo? What is the difference between dielectric and insulator? Eto bahut khatarnak question. Eto 2018-19 kono eta bochor eto ahisile, thik ase. What is the 17 ot ahisile? What is the difference between dielectric and insulator? Tar answer to koi disu. Dielectrics are elements which are essentially to be insulator, but the thing is that the insulators which can be polarized are known as dielectric, or it means that all insulators cannot be polarized, and the insulators which can be polarized are known as dielectrics. Okay. Next, what do you mean by dielectric constant? Dielectric constant, it is the ratio of force in vacuum to the force in medium. পাইছিলো এটো
or it is in terms of তোমালোকে permittivity তোমালোকে পাইছা কিতাপত এটো লিখিবা what is the yet full stop এটা হ'ব লাগিছিলে question mark এটা হ'ব লাগিছিলে what is the value of dielectric constant for free space in vacuum and a metal free space ৰ কাৰণে কি হ'ব dielectric constant to 1 হ'ব আৰু metal ৰ কাৰণে কি হ'ব metal ৰ কাৰণে infinity হয় মই কৈ দিছো দেই what do you mean by dielectric polarization and dielectric strength এবোৰ কিতাপত আছে চাবলিব তোমালোকে এটা আহিব পাৰে obtain the expression for force between multiple charges and hence define superposition principle এটো কিন্তু আহিছিলে কিন্তু 2000 সাগে 17 তে আহিছিলে in terms of field আহিছিলে মই in terms of force লিখিছো ইয়াত who introduced the concept of electric field lines কোনে কৰিছিল এটো কিতাপৰ NCERT কিতাপৰ ভিতৰত আছে এটো NCERT কিতাপৰ ভিতৰত আছে মেবি ফাৰাডে হয় নেকি কেনেবাকে চাবাচোন দে এটা রাইট যে WRIT হ'ব লাগিছিল এটো অটো কারেকশনত RIGST হৈ গল দে রাইট দ্য প্রপার্টিজ অফ field lines NCERT তে আছে দে so after the properties next লগতে আছে question number 18 why electric field lines never form closed loop electric field lines to closed loop form নকৰে magnetic field lines a closed loop form কৰে ইয়াৰ পৰা question আহে কিন্তু দে what is the basic difference between the electric and magnetic lines of force answer to whole electric field lines never form closed loop magnetic field lines form closed loop electric field line কিয় closed loop form নকৰে you can see in your NCERT book it is written because of the conservative nature it never form closed loop মানে যদি closed loop form কৰি দিয়ে conservative nature to violate কৰে সেই কাৰণে এক সেকেন্ড violation হৈ যায় ঠিক আছে then after that question number 19 what do you mean by electric flux পঢ়িছে চাগে ষ্টুডেন্টে what is its unit and dimension units হৈ গল unit হ'ব লাগিছিল state and prove Gauss theorem already I have explained in one of discussing 1-2 mark question last video you can follow next using Gauss theorem obtain an expression for number a point charge to ahe baru tatke beshi important b aru c2 due to a plane charge wire and due to a plane sheet infinite plane sheet hetu very important question number 22 from the concept of electric flux prove that electric field is inversely proportional to the square of the distance so hetu kintu NCERT ase question to kintu eta agote aha nai to tumalokor opor kotha tumi tumaloke soa what is electric dipole what is dipole moment right its unit hobo lagisle it hoy gol its unit moi type kora to ekhine kobor kotha ki koise what is the direction of a dipole direction ki hoy it is always from negative to positive then 24 number to more important day prove that E axial equal to equatorial next I have obtain the expression for force acting on an electric dipole placed in a non-uniform electric field এইটো কিন্তু তোমালোকৰ আগতো অহা নাই কিন্তু বা জেনাৰেলি নাহে এইটো কোৱেশ্চন চাও পৰা what is the effect of introducing a dielectric medium between the plates of a parallel plate capacitor কি effect হ'ব পাৰে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো বঢ়াই দিয়ে নে কমাই দিয়ে চাবা তোমালোক ভাবিবা obtain the expression for potentiality to a point charge very common question very one most prominent question obtain the relation between electric field and potential এটো তোমালোকৰ আছে ঠিক আছে E equal to minus of del V by del R what is the significance of the relation significance to মই তোমালোকক কৈ দিছো তাৰ মানে electric field always directed along the direction of decreasing potential যেটো directionত গলে potential কমি যায় হেতু directionত electric field থাকে 29 obtain the expression for potential due to an electric dipole at an arbitrary point and hence obtain that is very important question the value on axial and equatorial line it is very important question 29 to next draw the shape etu very important etu draw the shape of equipotential surface for a point charge for line charge ঠিক আছে and for uniform electric field point charge er karone কি হ'ব spherical হ'ব line charge er karone aru tumalokor uniform electric field for non uniform electric field uniform electric field ekhini ki hobo tumaloke ekhini পঢ়িবা write the properties of equipotential surface it is a very important question ahe obtain the expression for work done in rotating a dipole in uniform electric field etu to work done tumalokor W equal to PE sin theta 1 minus sin theta 2 hetu uliabo koise and hence hoy gol etu hobole and hence hobole isil de and hence obtain the expression for potential energy question number 32 koisu and hence hoy gol de etu auto correction hoy gol sage potential energy equal to ki asile minus of P dot E
What is the next আহিব write the condition for stable and unstable equilibrium. theta to 0 হলে stable হয় and theta to 180 হলে unstable হয় সেইখিনি কথা লিখিবা. Why the interior of a conductor do not have any excess of charge within it. তাহলে ইন্টেরিয়ৰত কোনো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড নাথাকে. ইন্টেৰিয়ৰ অফ এ কণ্ডাক্টৰ হেভ নো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড. এইটো তোমালোকৰ এইটো কি কয় ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স অফ কণ্ডাক্টৰ বুলি যিটো টপিক আছে এনচিআৰটিত তাত ইয়াৰ আনচাৰো ধুনীয়াকৈ আছে. হোৱাট ইজ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক শ্বেল্ডিং তাৰমানে প্ৰটেক্টিং ছামথিং ফ্ৰম ইলেক্ট্ৰিচিটি বাই মিনছ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি সেইটোৱে শ্বেল্ডিং. তাৰমানে এটা কণ্ডাক্টৰৰ কেভিটিত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সদায় জিৰ' হয়. চ' কণ্ডাক্টৰৰ কেভিটিত যদি কিবা এটা বস্তু ভৰাই থওঁ দেন ইট উইল বি ফ্ৰী ফ্ৰম এনি ইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট. দেট ইজ নন এজ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক শ্বেল্ডিং. How can it be achieved? সেই যে মই যিটো ক'লোঁ সেনেকৈ এচিভ কৰিব পাৰি. ৰাইট দ্য ডাইমেনশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক কেপাচিটেন্সৰ ডাইমেনশ্যন আহিব পাৰে. ৰাইট দ্য প্ৰিন্সিপল অফ এ পেৰেলেল প্লেট কেপাচিটৰ এণ্ড অলছ' এক্সপ্ৰেছন ফৰ কেপাচিটেন্স অফ এ পেৰেলেল প্লেট কেপাচিটৰ. অবটেইন দ্য এক্সপ্ৰেছন ফৰ পটেনচিয়েল এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ্ড ইন এইটোতো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন 37টো দেই. হোৱাট ডু মিন বাই কমন পটেনচিয়েল শ্ব' দেট এনাৰ্জি ইজ লষ্ট অন শ্বেয়াৰিং. এইটো আহে আৰু কুৱেশ্যন 39টো কিন্তু বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট. show that F equal to half of QE মানে force between two parallel plate capacitor মাজৰ যিটো force হয় সেইটো half of QE show কৰিব লাগে. Next, obtain the expression for capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab in between. এইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট. তাৰপিছত ভেন ডায়াগ্ৰাম জেনেৰেটৰটো আকৌ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে. চ' ইয়াৰ প্ৰিন্সিপলটো লিখিবলৈ আহে. ৰাইট দ্য প্ৰিন্সিপল আৰু ৱৰ্কিং একেখিনি লিখিলে হৈ যায়. সেই মেথমেটিক্সটো আছে তোমালোকে কিতাপত আছে. ৰাইট দ্য প্ৰিন্সিপল এণ্ড ৱৰ্কিং অফ ভেন ডায়াগ্ৰাম জেনেৰেটৰ. চ' হোপফুলি এইখিনি চালে তোমালোকৰ বহুতখিনি চিলেবাছ কাভাৰ হৈ যাব. কিন্তু মই এটা কথাই কৈছোঁ দেই তোমালোকক নট নেচেচাৰী যে এইখিনিৰ পৰাই চব কুৱেশ্যন আহিব. এইটো মইহে ভাবিছোঁ এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মই ভাবিছোঁ মানে কি গোটেই চিলেবাছত থকা প্ৰবেবল কুৱেশ্যনখিনি কৈছোঁ. কিন্তু কুৱেশ্যনছ আৰু ভেৰাইটিজ আহিব পাৰে. চ' এটলিষ্ট তোমালোকে এইখিনি কুৱেশ্যন নোচোৱাকৈ নাযাব মানে কথাটো সিমানেই আৰু. তাৰপিছত যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে দেখা যাব 8 মাৰ্কছ আহিব চেপ্টাৰটোৰ পৰা. কিন্তু এইখিনি কুৱেশ্যন নোচোৱাকৈ গ'লে মানে তোমালোকে বিপদত পৰিবা. ঠিক আছে. বাকী তোমালোকে এনচিআৰটিখন ভালকৈ পঢ়িবা. দিছ কুৱেশ্যনছ মই এগেইন ছেয়িং ডেট দিছ কুৱেশ্যনছ নট নেচেচাৰী যে এই কুৱেশ্যনখিনি পঢ়িলেই হৈ যাব. ঠিক আছে. এণ্ড অলছ' নট ছাফিচিয়েণ্ট অলছ' আই এম টেলিং ইউ. বাট এইখিনি নপঢ়ি গ'লে কিন্তু বিপদত পৰিবা. সেইখিনি কথা আছে. কেলৈ এইখিনি এটলিষ্ট মিনিমাম চিলেবাছটো কভাৰ কৰিছে সিমানেই কথা আৰু. ঠিক আছে. আৰু এই কুৱেশ্যনখিনি মই ভাবি পেলাই লিখিছোঁ. ঠিক আছে. লাষ্ট ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ অলপ চাইছোঁ আৰু মোৰ যিখিনি লাগিছে যে এনেকুৱা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে সেইখিনি কুৱেশ্যন মই ইয়াত দিছোঁ. ঠিক আছে. খালি বাৰে বাৰে এটা কথাই কৈছোঁ আৰু কুৱেশ্যনছ তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা. এণ্ড লাষ্ট এটা কথা কৈ দিওঁ এই যে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে হু অবজাৰ্ভ দ্য ফেক্ট অফ ফ্ৰিকশ্যনেল ইলেক্ট্ৰিচিটি ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম পেজ নম্বৰ 1 ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ তাত লিখা আছে. আই ৱান্ট এণ্ড আই উইচ ডেট এভৰি ষ্টুডেণ্ট শুড ৰাইট দ্য আনচাৰ ইন দ্য কমেণ্ট. অ'কে. যাতে আৰু এটা কথা বেলেগৰ কমেণ্ট চাই পেলাই কপি কৰি পেলাই পেষ্ট কৰি নিদিবা. নিজৰ ফালৰ পৰা লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা. ঠিক আছে. অল দ্য বেষ্ট. এই কুৱেশ্যনখিনি চোৱা ভালকৈ. ঠিক আছে.